सो हॅलो व्हॉट्सअप गायज, इट्स मी रायडर बॉय 05. तुम्हाला वळखताच आसतलें आणि हांव म्हाजें फर्स्ट व्लॉग घेवन आयल्लो आसा. आणि तुमच्या वोट्सांच्या हेजेर चड वोट्स म्हणटात ते कोंकणी व्लॉगाक पडला. सो हांव तुमच्या खातीर कोंकणी व्लॉग घेवन येयल्लो आसा आणि ही आमची द ब्लॅक बिस्ट. सो सगळे उलोवया, बट तुमकां एक होमवर्क दिता. फर्स्ट ऑफ ऑल आयला न्ही, सो हें म्हाजें फर्स्ट व्लॉग आसतलें. सो ही आमची द ब्लॅक बिस्ट आहा पळय ती न्यू बायक. सो तेज्या खातीर एक नांव सजेस्ट करा प्लीज, कॉमेंट बॉक्सान प्लीज सांगात. आणि सगळे उलोवया, वाटेक उलोवया. सो लेट्स गो गायज. सो गायज आमी फायनली हायवेचेर पावल्ले आसा. आणि सांगपाचें म्हळ्यार कितें जालें की आयज आमी भायर सरला आमची बायक सर्विसींग करपाक. तेजी सर्विसींग आहा 750च्या पयलीं, बट इट्स ऑलमोस्ट 740, इट्स ऑलमोस्ट 750. सो आमी पावता मेरेन जातले ते. आणि तुमच्या खातीर आनी एक होमवर्क आहा की इफ जर तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर न्यू आहा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा, लायक करा आणि चड म्हणजे शेअर करात. बिकॉज तूं पळयता तुवें 10 जाणांक शेअर केले आणि तेणी जावन 10 जाणांक शेअर केले न्ही, खूब 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 व्ह्यूज वयतले. सो म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोवन ब्लॉगर म्हणजे सारको नंबर 1 क्रिएटर जावपाक जाय. सो ते तुमच्या हातीन आहा की म्हाका वयर काडपाचो की सकयल देंवपाचो. सो आतां आमी वयता काणकोणा द TVS शोरूम. सो या गायज आमी एन्जॉय करचो म्हाजो ब्लॉग, फर्स्ट ब्लॉग आसतलो हो. चोवया फुडें कितें जाता तें. आनी कितें कॅमेरा एंगलान मिस्टेक आहा, कितें वॉयस ब्रेक, विंड नॉयज आहा जाल्यार प्लीज म्हाका माफ करचो. ओके. सांगपाचें म्हळ्यार आसा की तुमचे चड वोट्स म्हणटा ते कोंकणी ब्लॉगाचेर आयिल्ले. सो हांवें म्हणलें की कोंकणी ब्लॉग शूट करया म्हण. आणि मोस्टली हांव कोंकणी ब्लॉग शूट करतलो बिकॉज म्हाजे गोवन सबस्क्रायबर्स आहा तेमच्या खातीर. आणि आमी बेगीनूच रायड करपाक भायर सरतले. बिकॉज अशें आहा की आयज हांव फ्री आसल्यार फाल्यां तो फ्री आसता, तो फ्री आसल्यार हांव फ्री आसना, अशें जाता. सो अप एंड डावन जाता. कोणाक कामाचेर कोणाक संडे हॉलिडे ना जाल्यार कोणाक कामाचेर संडे हॉलिडे आसता. सो तशेंच सो तेकाच लागून आमी वांगडा रायड करपाक पावना. हांवें लास्ट टायम कॉल केल्लो की रायड करपाक या, म्हजे ब्लॉग शूट करपाक जाय एंड ऑल. सो ताणें सांगला आमकां हॉलिडे आशिल्ली बट आपूण भायर सरपाचो म्हूण पयलीं सांगप न्हू काय म्हणपाक लागलो. सो नेक्स्ट टायम करया म्हटलें हांवें. लेट्स सी नाव. हेजेर सुद्दां हायपर रायड सारकी परफेक्ट एंड पावरफूल जाता बिकॉज द वन एंड ओनली एंटॉक 125. आतांसून तुमी ह्या करमल घाटाची टर्न्स आहा पळय तेमचो आनंद घेवचो. ओके. सो लेट्स गो. ओवरटेक मारया. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, big and fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. What is ride? Without hyper ride there is no ride. बेस्टेर आहे. तुम्ही मनार ना घेवचें बिकॉज इफ मनार घेतलें जाल्यार तुमी फास्ट वचपाक लागतले. सो म्हाज्या हातीन सगळें आहा, कंट्रोल आहा. आय नो केन्ना स्पीड करपाक जाय, केन्ना स्लो करपाक जाय, केन्ना कितें करपाक जाय सगळें जाणा. कितले एंगलाचेर लीन करपाक जाय. सो तुमी कॉपी करनाका प्लीज. गो टू कॉपी. सो नो रायड इतकी मजा येता जाल्यार ग्रुप रायड कितकी मजा येता आसतली न्हू गायज. कितें म्हणटा तुमी? ग्रुप रायड करया. बेगीनूच कॉलेब जातले.
मी वॉज इज बेबी रायडर बिकॉज लेट सी केन्ना तेका टायम मेळटा तो बिकॉज म्हाका ऑलवेज टायम मेळटा. I think it's 10:30. माझो फोन डेड जालो आय थिंक सो बिकॉज हांवें दिसना मे बी हेका लागून आसतलें वोताक लागून. म्हाका ह्या ब्लॉगाचेर 1K+ व्ह्यूज जाय सो वॉट यू थिंक जातले और तुम्ही करतले प्लीज. Thank you. So guys, आम्ही पावले आता TV सर्व्हिसिंग. फायनली पावले आता आम्ही. सो गाईज खूप टाइम झाला. हांव 10:50 पावलो आता ऑलमोस्ट 12:50 जावपाची आयली बट स्टील कितें करूया खूब गाडी आसा आनी आसा बसून यू कॅन सी मी हांगा आसा गाडी आहा सीरीज करता सारकें आनी आसा बसलें करपाचें बेजारीन जाल्यार सामको कितें बस बसतलो सारकें न्ही. शी लेट्स सी आनी कितको टायम रावपाक पडटा तो चोवया. म्हाका सारको वाज येवन गेला. कितको टायम आतां पळय 10:50 2 वरां जालें आतां बसून आहा. की वॉट इज दीस गायज प्लीज कमेंट करा. मातशें सांगपाचें तेमकां. म्हाजे व्लॉग्स बी शेअर करा TVS डायरेक्टली. आमचे हांगा खंय TV आसा गोंयांत तेमकां शेअर करपाचें डायरेक्टली. तुमच्या कोण कॉन्टेक्टान आहा जाल्यार शेअर करा. ओके सी चोवया कितें जाता तें. सो फायनली गायज आमचे सर्व्हिसिंग कंप्लीट जाल्लें आसा आनी खूब टायम जाला. आतां कितको टायम जालो 2 जावन 5 मिनटां जाल्लीं आसा. सो खूब टायम जालो बिकॉज खूब गाडी बी आशिल्ल्यो आनीक म्हाज्यान बी पयले खूब लोक आशिल्ले सो हांव कांय म्हणपाक बी शकना. आनीक ही फर्स्ट सर्व्हिसिंग आशिल्ली आमची. आमी आमचे जे कितें प्रॉब्लम्स आशिल्ले जे शेअर केले सांगले आनी ते आतां सारके जाल्ले आसा बिकॉज एक सायडीन किकाक आवाज येतालो आनीक टुलाचोय बी मातसो आवाज येतालो बिकॉज ते मातशें कितें बॉम्ब आयले की आवाज येतालो कटक कटक जावन. सो आमी ते दाखयले आनीक आतां आमी वयता घरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटान वचून म्हाका थोडेशें नुस्तें घेवपाक जाय बिकॉज आमची कुकीज आहा घरा ती नुस्तें खातात मोस्टली. सो तेमकां स्पेशली नुस्तें व्हरपाक पडटलें आतां. सो आतां म्हाका नुस्तें घेता तेन्ना जीपे करपाक पडटलें बट नुस्तेंकारांनी कडेन जीपे आसतलें की ना हो प्रश्न पडला. सो लेट्स सी. हांव आतां ना तर कॅश बी घेवपाक शकता खंय शॉपांतून. लेट्स सी
आता या डायरेक्टली घरा बिकॉज म्हाकाय भूक लागलेली आसा खूप वाज येयलो सर्विसिंगाचो आनी व्हिडिओ शूट केला हांवें माय गॉड 2,000 years later. सो आय एम बॅक गायज विथ आमच्या माजराक नुस्तें घेवन आणि घराकडचे कितें बारीक बारीक सामान घेवन. सो लेट्स गो गायज डायरेक्टली घरा बिकॉज सारको वाज आयल्लो आसा. इट्स ऑलमोस्ट सारकी म्हाका आतां वाजतली 3 वाजतली घरा पावता मेरेन. मागीर मातशें आनीक काम आसा मडगांव वचपाचें सो तेंवूय काम करून येवपाक जाय. सो आतां डायरेक्टली घरा वचून जेवपाक लागपाचें जेवून डायरेक्ट मडगांव. ओके सो आतां तुमी रायड एन्जॉय करा म्हाजी फक्त रायड एन्जॉय करा. हांव मोस्टली आतां कांय उलोवचो ना सो प्लीज डू एन्जॉय माय रायड गायज. लेट्स गो होम. सो गायज हांगासून आमचे करमल घाट स्टार्ट जाता सो प्लीज डू एन्जॉय द टर्न्स ऑफ करमल घाट. ओके There's things I can't seem to let go, and I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse, and the memories hurt. But I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad, and I hate when the mood lasts. I move fast, and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life, then one time let me hear you say, sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I can get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So goodbye to things I'll never miss. We don't run, no we stand together and hold on. Through the angry weather we all want to make something better, I know. सो हांगासून आमचे स्टार्ट जाता डाऊन My हिल. trust has been torn So, and shredded, it's been आता तर rough. आनीक मजा I येवची. try to forget it and move ह्या on कार ओवरटेक to a मारया. place where I can grow. Let's It's go. time, not holding back. I'm coming and coming fast. I know what I wanna have. The dream is to detach from all that is bad. The things holding me back. The people that didn't last. The evil that kept me mad. This is my life. It's my time to do things just how I like. My runway for the lights. I'ma take flight. And my God is my purpose and my fight. If you feel the same, let me hear you say. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I can get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So goodbye to things I'll never miss. सो गायज आता आम्ही आमच्या ब्लॉगाच्या एंडाचेर पावल्ले आसा. सो तुम्ही सबस्क्राईब करू ना जाल्यार सबस्क्राईब करा, लाईक करू ना जाल्यार लाईक करा, कमेंट करू ना जाल्यार कमेंट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज एक कमेंट तुमचो म्हाका खूब मोटिवेट करता. सो प्लीज डू कमेंट गायज. आणीक मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ते शेअर करात बिकॉज तुम्ही शेअर केल्यार हांवूच पावतलो. So that's it guys for today's vlog. So मेळया नेक्स्ट vlogan. तो मेरेन टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केअर.